स्टेशन से रिटर्न आ रहे थे हावड़ा के लिए। तो जैसे ही उत्तरपाड़ा स्टेशन पहुँचे तो हम थोड़ा सा ट्रेन में लेट के अपना मोबाइल देखते, तो वो अचानक से एक जन आया, ऐसे अचानक से सडनली मोबाइल लेकर वो फट से स्टेशन से उतर गया। जब वो उतरा तो ट्रेन थोड़ा सा रनिंग था, जब तक गए तो सोचा थोड़ा सा हेल्दी है तो ट्रेन से कूद नहीं पाएंगे रनिंग ट्रेन से। तो फिर हम जब कूदे तो ट्रेन थोड़ा बहुत स्पीड में रनिंग हो गया, तो थोड़ा सा डिसबैलेंस होकर पूरा गिर गया। डिसबैलेंस होकर गिर गए तो तब हमको थोड़ा सा चोट लगा। और फिर जैसे ही वो जब देखा कि वो धीरे धीरे थोड़ा सा वो वॉक करने लगा, वो सोचा कि हम कूदेंगे नहीं। ब्लू रंग का वो शर्ट पहना था, तो फिर वो जैसे ही इसको क्लोज गया तो वो हमको पुश किया। तो फिर हम थोड़ा सा दौड़ रहे थे तो मेरा चोट लगा, तो थोड़ा सा मेरा सेंस थोड़ा सा सही नहीं था, तो वो पुश किया तो फिर से एक बार हम फिर से गिर गया। तो 2 बार गिरे, तो फिर वो जंप मार के, तब तक वो समझ गया कि हमको फॉलो कर रहा है, जंप मार के वो कूद गया। तो फिर वो कूदा तो वो और आगे निकल गया। तो निकला तो फिर हम उसके पीछे दौड़े, तो फिर पहुँचे दौड़ के स्टेशन से मतलब बाहर की तरफ, रास्ते की तरफ। तो फिर वो फिर कहीं चला गया, हमको दिखाई नहीं दिया। तो भैया लोग थे 3 भैया बाइक में थे, तो उनको रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा उधर आगे गया तो बाइक से हमको जल्दी ले जाइए। तो भैया लोग बाइक से आगे ले गए। तो फिर वो लड़का था गली के सामने खड़ा था, फिर भी उसको लगा नहीं कि हम इसको फॉलो कर रहे हैं। तो वो लकीली वो फिर मेरे को दिख गया। तो भैया लोग को जैसे बोलते एकदम आमने सामने आ गए थे, इतना समझ लीजिए 5 फीट दूर पे थे। तो वो भैया लोग 3 बाइक गली इतना पतला था कि भैया जो है फिर उतर नहीं पाए। तो हम उसको फॉलो किए गली के अंदर पूरा झाड़ वाड़ में, फिर वो उसको दौड़े बहुत तेज का। उसको बोले कई बार कि भैया मेरा मोबाइल दे दीजिए, हमको मोबाइल दे दीजिए। पुलिस था? पुलिस कोई नहीं था, वो 3 भैया जो है ना, वो 3 भैया भी उसको देखे हैं छोड़ के। तो स्टेशन में कोई आरपीएफ वगैरह जीआरपी वगैरह कुछ कोई था? कोई नहीं था, वो लेके भागा, साइड से निकल गया। मोबाइल नहीं लेके भागा ना, और कुछ लेके? खाली मोबाइल लिया, कुछ नहीं। ओके, क्या चाहते हैं आप अभी? मेरा मोबाइल हमको चाहिए, क्योंकि मोबाइल में मेरा मोबाइल बैंकिंग है, बहुत सारा डाटा है, नंबर है। मेरे को मोबाइल मिलने से बहुत बेटर लगा, इसीलिए हम थोड़ा रनिंग पे जंप किए। फिर मेरे को लगा कि नहीं जंप करना चाहिए, सीरियस इंजरी भी और भी ज़्यादा हो सकती है। आपका घर कहाँ है? मेरा हावड़ा गोलाबाड़ी। आपका नाम? मेरा नाम रोहित शाह। একটা শাড়ি বা জামা কিনলেই আরেকটার উপর 20% ছাড়। কি বিশ্বাস হচ্ছে না? 10,000 টাকার শপিং করলেই ল্যাপটপ ব্যাগ ফ্রি, আর 20,000 টাকার কেনাকাটা করলেই ট্রলি ব্যাগ একদমই ফ্রি। হ্যাঁ, ঠিকই শুনছেন, এখন শপিং মানেই ডাবল ধামাকা। পারুল ফ্যাশনের শাড়ি, ব্র্যান্ডেড সালোয়ার, কুর্তি, ছেলেদের সব ব্র্যান্ডেড জামা কাপড়, আর বাড়ির ছোটরা কেন বাদ যাবেন? তাদের জন্যও থাকছে স্টাইলিশ ব্র্যান্ডেড বাজেট ফ্রেন্ডলি ড্রেস, আরও থাকছে নানন চমক। আর এই সব কিছুই পেয়ে যাবেন এক ছাদের তলায়। তাই আর দেরি নয়, আজই চলে আসুন পারুল ফ্যাশন, উত্তরপাড়া, 88 JK স্ট্রিট, উত্তরপাড়া, HDFC ব্যাংকের পাশে। 3 বন্ধু একটা কাজে গেছিলাম, তো আমরা বাড়ি ফিরছিলাম, রাস্তার মধ্যে রক্তাক্ত অবস্থা, এরকম মাথায় হাত দিয়ে আমাদেরকে গাড়ি দাঁড় করালেন, বললেন যে আপনার মোবাইলটা চুরি হয়ে গেছে। তো আমরা জানি চুরি হয়ে গেছে, ওনাকে আমরা নিয়ে হসপিটালের দিকে নিয়ে আসছিলাম। তো আসার সময় মাঝ রাস্তা ঘোষপাড়ার কাছে চোরটাকে দেখতে পাই, উনি দেখে আমরা গাড়িটা দাঁড় করে, দাঁড় করিয়ে নেবে যেতে যেতে উনি পালিয়ে যায়, চোরটা পালিয়ে যায় বলে। তারপর আমরা ওনাকে খোঁজাখুঁজি করা হয় ওখানে, বাট চোরটা খুঁজে পাওয়া যায়নি। আমরা ওনাকে নিয়ে হসপিটালে এখানে নিয়ে আসি, বাড়িতে জানানো হয়েছে। কী বলবেন এরকম পুলিশ এই সময়? বলার বলতে আমাদের উত্তরপাড়ায় তো এরকম এর আগে কোনোদিনও হয়নি, তো এরকম নতুন শুরু হয়েছে। তো একটু যদি প্রশাসন একটু করা হয় একটু। আর যখন ওই চোরটিকে ধাওয়া করছিল পুলিশ প্রশাসন কেউ ছিল? অ্যাকচুয়ালি গলির মধ্যে হয়েছে, তো সেখানে কিছু হয়নি, বাট উত্তরপাড়া থানা জানানোর সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ এসেছিল, দেখা করে দেখে গেছেন ওনারা। ওকে, আপনাদের উত্তরপাড়াবাসী কী বলবেন? প্রশাসনের কাছে কি আর্জি আপনাদের? একটু রাত্রেবেলা যাতে সাধারণ মানুষ একটু সুরক্ষিত হয়, আর যাতে নির্ভয়ে চলতে পারে রাস্তায়, যাতে এই জিনিসগুলো একটু বন্ধ হয়। কারণ আমি তো উত্তরপাড়ার বাসিন্দা বাইরে থেকে, তো আমাদের লোকাল লোকেরা হয়তো একটু সাবধান হয়, বাইরে থেকে যারা যায়। কটার সময় হয় ঘটনাটি? 12:30 পৌনে 1টার দিকে ঘটনাটা ঘটে। আপনার নাম? আমার রনি দাস। মেডিওয়ালের পক্ষ থেকে সকলকে জানাই সাধারণ আমন্ত্রণ। পেডিক সার্জিক্যাল রেঞ্জে টোটাল রেঞ্জই পাওয়া যায়, যেমন হসপিটাল বেড, অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর, সিপ্যাপ, বাইপ্যাপ, তারপর অর্থোপেডিক হুইল চেয়ার, ক্র্যাচ, এলএস বেল্ট, টোটাল রেঞ্জই পাওয়া যায় আমার এখানে। মেডিওয়ালের পক্ষ থেকে সকলকে আমাদের এখানে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমাদের ঠিকানা 35 নেতাজি সুভাষ রোড, উত্তরপাড়া, হুগলি, নিয়ার টাউন স্কুল এবং ইউকো ব্যাংকের মেন ব্রাঞ্চের পাশের রাস্তা। এবং আমাদের আরেকটি ব্রাঞ্চ আছে, সেটা বালিবাজারে।